ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଜ୍ୱାଳାପୋଡ଼ା ହେଉଛି, ଦରଜ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆମ୍ବିଳା ଢିକାର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଆସିଡିଟିର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ହୁଏନି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଏମିତି କିଛି ରହୁଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଡିଟି ହେଇଯାଉଛି, ତ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ କମିଯିବ ଆଉ ଆସିଡିଟି ବି ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ। କେବଳ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ମିଳିଯିବ, ପେଟ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗିବ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ଉପଚାର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର এই ଭିଡିଓ ଆଉ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେ ଉପଚାର। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପଚାର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଅତି ସହଜ, ଏଥିରେ କେବଳ 2ଟି ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର। ବନେଇବା ବି ଏହାକୁ ପୁରା ସହଜ, କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ହେଇଯିବ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲିଫ୍ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆସିଡିଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ହେଉଛି କାହିଁକି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ହେଉନି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଏମିତି କିଛି ରହୁଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆସିଡିଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ରହିଲା ଯେ ଆପଣ ରାଗ ବହୁତ ଅଧିକ ଖାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଖଟା ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଖାଉଛନ୍ତି। ଖଟା ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ତେନ୍ତୁଳି, ଆମ୍ବୁଲ, ଟମାଟର, କଞ୍ଚା ଟମାଟର, ବିଶେଷ କରି କଞ୍ଚା ଟମାଟରରେ ଆସିଡିଟିର ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ। ତ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାଗ ବହୁତ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ବି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ରାଗ ପଡ଼ୁଛି, ତେଲ ମସଲା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ଖାଇବାଟା ଅଧିକ ରହୁଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ତରକାରୀରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଭାଜିକି ବି ଆପଣ ଦଳିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଡିଟିଟା ବଢ଼ିଯାଏ। ସେମିତି ଛଣାଛଣି ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ? ସବୁ ଖାଇବେ, ଆପଣ ସବୁ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ଲିମିଟ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଖାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଲିମିଟ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଖାଇବେ ତ ଏଥିରେ ହେଇଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଛଣାଛଣି ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦରକାର ଠାରୁ ବି ଅଧିକ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବରା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପକୁଡ଼ି ଖାଇଦେଲେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଆପଣ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଖାଇବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଡିଟି ବଢ଼ିଯାଏ ଆଉ ପେଟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଛଣାଛଣି ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ବି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଆନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ଆଉ ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକ ଖାଇବେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଡିଟି ବଢ଼ିବାର। ଯେତେବେଳେ ଆସିଡିଟି ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ କିମ୍ବା ଆମ୍ବିଳା ଢିକାର ହେଉଛି, ପେଟ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଗରମ ପରି ଲାଗୁଛି, ଛାତି ଜଳାପୋଡ଼ା କରୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆପଣ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି। ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ କିଣିଲେ ଆଉ ପିଇଲେ, ଯେମିତିକି ଅନେକ ପ୍ରକାର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି, ତ ତାକୁ ଆପଣ ପିଅନ୍ତି। ପିଇବା ସମୟରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହିଁ ଲାଗିବ, କାରଣ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଆପଣ ପିଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହିଁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଡିଟିର ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଏ କମେଇବା ବଦଳରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ ସବୁ ଆପଣ ପିଇବେ ତ ସେଥିରେ ସୁଗାର ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଭିତରକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଗଲା ଆଉ ଚିନି ବି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଡିଟିକୁ ବଢ଼େଇବାର, ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ଡାଉନ୍ କରିବାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବି ଆପଣ ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ କିଛି ବି ପିଉଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କରେ ଚିନି ଆଦୌ ବି ନାହିଁ ତ ସେଇଭଳି ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆପଣ ପିଇବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକ ଖାଇବେ, ଦରକାର ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଖାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପେଟକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଡିଟିଟା ବଢ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିଡିଟି ସବୁବେଳେ ରହୁଛି, ଲକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ତ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆପଣ ଖାଇବେ। ଦିନକୁ ଆପଣ 3 ଥର ଖାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ପେଟକୁ ଫୁଲ୍ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ଡିଭାଇଡ୍ କରିକି ଦିନକୁ 6 ଥର ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଡିଟି ବି କମିବ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ବି ହେବନି ଆଉ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନକୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦିନକୁ ଆପଣ 6-7 ଥର ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଅଳ୍ପ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆସିଡିଟି ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ତ ପାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, 7ରୁ 8 ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ହୋମ୍ ରେମେଡି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହିଁ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ଯଦି କେବଳ ପାଣି ହିଁ ଆପଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇବେ, ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ଆଉ ଆସିଡିଟି ଆପଣଙ୍କର କମିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଣି ହିଁ ଆପଣ କମ୍ ପିଇବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଡିଟି କେବେ ବି କମିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆମ୍ବିଳା ଢିକାର ହେବାର ସମସ୍ୟା ହେବ। ଆଉ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ବି ଏହି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ବିଳା ଢିକାର ହେଉଛି କିମ୍ବା ଖଟା ବାନ୍ତି ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବୁ? ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି,
आपण से उपचार भी जानते किंतु पुणी से प्रश्न ही आप पचार यार माने है आप फुल वीडियो देखु ना आप फुल वीडियो देखु तापर बुझीपारे कौन से उपचार कहुचे आम सब वीडियो आपन को कहे पानीटा आप ठीक रे पियंतु पानी ठीक रे पीबार माने या नुह 20 ग्लास पीबे केवल आपन को 8-10 ग्लास पीवा ही कहुचे सकाळु आरंभ करी संध्या पर्यंत 8-10 ग्लास पानी पीवा तो आराम रे ही जीव आपन जदि पानी ही कम पीबे एथिरे आपन को अनेक प्रकार समस्या हुए आ सेति पई पानी आपन 8-10 ग्लास पियंतु देखिबे एसिडिटी कौन से प्रकार होम रेमेडी बिना कौन से प्रकार मेडिसिन बिना ही आपनकर कमी जीव एसिडिटी पई कोन आपन को उपचार दरकार आगु को ए वीडियो रे आपन जानिबे किंतु ता पूर्वरु आपन को कहूची जे कोन सब खाद्य रही जोटा कि नेचुरली आपनकर एंटासिड भली काम करिबो आ आपनकर एसिडिटी को कमे पारिबो कौन प्रकार होम रेमेडी आपन को करबा को पड़िबानी फर्स्ट आपन से खाद्य विषय जानतु जेमिति कि गोटे खाद्य हेउची काकुडी काकुडी आपण खाउचंती जदि रेगुलर खाउथिबे तो आपण निश्चय जानिथिबे जे काकुडी खाइबा परे आपनका पेट केते मात्रा रे ठंडा हे जाउची आउ जेतेबेले ग्रीष्म ऋतु रे आपण काकुडी खांती तो काकुडी द्वारा आपनकर पेट ठंडा हुए खाद्यटा भी ठीक भाबरे हजम हुए आउ इथिरे आपनकर एसिडिटी रो समस्या भी कमी जाई थाए तो काकुडी एमिति गोटे खाद्य जोटा कि नेचुरली आपनकर एंटासिड भली ही काम करबो आपनकर एसिडिटी रो समस्या को कमाए ठीक सेही परी कदली कदली पेट पाई केते भल इटा आमे समस्ते जानिचो कदली एमिति किछि कंपाउंड रे तयारी हेछि एमिति किछि औषधीय गुण सेथिरे रहिछि आ विशेष करी फाइबर तो सेथिरे बहुत अधिक रहिछि जोटा कि गैस हबा को दिएनी आपनकर डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करे आपनकर पुरुणा मैला को बाहर करिवो पेट सफा करिवो इथिरे एसिडिटी भी आपनकर कमे आ पेट भी आपनकर ठंडा हुए सेति पई तो जेते बेले आपनकर पेट खराब हे थाए समस्त आपनको एडवाइस करूथिबे जे आपण कदली खातु कदली नहेले चूड़ारे कदली मिक्स करके खातु एथिपई कहा जाय जे कदलीटा बहुत अधिक सॉफ्ट आपनकर पेट पई आ एथिरे एसिडिटी रो समस्या कमी थाए आउ गोटे खाद्य हेउची जे अनेक प्रकार पनीपरिबा जे कोनसे पनीपरिबा आपनक मार्केट रे मिलुची आपनकर जहाँ भी आपण परिबा खाउचंती सब प्रकार पनीपरिबा आपण निज खाद्य रे भात को कम खांतु रुटी को कम खांतु डाली को भी आपण अल्प परिमाण रे खांतु माछ मांस को भी आपण कमी दियंतु किंतु परिबा को आपण बढ़ांतु परिबा बढ़िबा द्वारा आपणकर गैस एसिडिटी रो समस्या कमे पेट सफा हुए तंतु जातीय खाद्य थिबारु पेट आपणकर सफा हे गला एथिरे पेट भी आपणकर ठंडा रुहे आ परिवार बहुत सारा बेनिफिट आपनको मिली पारे ये थिला केतोटी खाद्य जोटा कि आपण प्रति मील रे खाई परिबे डेली आपण खाई परिबे आ एथिरे नेचुरली आपणकर एसिडिटीटा कमे एबे आसंतु जानिबा जे कोन से उपचार विषय रे म आपनको कहूची जोटा कि इंस्टेंट आपनको रिलीफ दे परिबो एथिबे आपनको दरकार बेकिंग सोडा आउ लेंबू रस गोटे ग्लास आपण पानी नहीं जातु से लेंबू रस किछि आपण मिक्स करिवे फाड़े लेंबू आपण चिपुड़ी दियंतु गोटे ग्लास पानी रे बड़ लेंबू जदि फाड़े ठारू भी कम पकेबे कारण अधिक खटा पानी करिकी पीबा भी एते ठीक नह तो फाड़े लेंबू आपण चिपुड़ी देले गोटे ग्लास पानी रे तापरे अध चामच ठारू कम आपण बेकिंग सोडा नहीं जिवे बड़ साइज रो चामच अछि तो आपण 1/4 चामच बेकिंग सोडा नहीं जातु ताकू से पानी रे भल भाबरे मिक्स करंतु आ संगे संगे ताकू पी नियंतु 2 मिनिट रे आपनको आराम मिली जिवो आपणकर आंबेला टीकार हेउची किबा आपनको बहुत अधिक पेन परि लागुची जड़ा पड़ा हेउची किबा गैस भी आपणकर हे जायची तो इंस्टेंट रिलीफ आपनको सिथरे मिली जाय जे माने जानि नाहंते बेकिंग सोडा विषय रे से मानको कहिते जे खाइबा सोडा आपण निजर खाद्य रे प्रयोग करचती सेही सोडा कथा मु कहउची सेही सोडा को आपण ए भले भाबरे गोटे ग्लास पानी आ किछि लेंबू रस रे मिक्स करके संगे संगे पी नियंतु जेमिति आपण पेट काटिले किबा पेट जति आपणकर भल लागुनी आपण इनो पियंती ठीक इनो भली ही काम दिए आउ इनो रे भी कोन थाए सेथरे भी सिट्रिक एसिड थाए आउ सेथरे भी आपणकर ए बेकिंग सोडा प्रयोग करा जायचे आउ इनो जेमिति आपणकर काम करे 2 मिनिट रे आपनको आराम दे दे ठीक एई परी उपचार भी आपनको सेम जिंस सेथरे भी जहा सामग्री एथरे भी सेय सामग्री सेथरे भी सेई बेकिंग सोडा आउ सिट्रिक एसिड आउ आपण जहा तयारी कले बेकिंग सोडा आउ सिट्रिक एसिड कोन लेंबू रस तो ये भी सेम आपण ए को बनातो आ पियंतो सेमिति माने नाही जे आपण इनो ही पीबे आ इनो केते बेले आपण को पाखरे रहूची केते बेले न रहूची तो इंस्टेंट रिलीफ आपण को ए सब दे परिबो समस्त को घरे मु जानि जे बेकिंग सोडा निश्चय थिबो खाइबा सोडा आ लेंबू रस तो निश्चय थिबो आपण को पाखरे लेंबू तो सेति पे आपण एहा को प्रयोग करंतु आ पियंतु बहुत बढ़िया काम दे परिबा आपण को इंस्टेंटली आपण को रिलीफ मिल जिवो किंतु आपण एहा को दिन को थरे किबा दुई थर ही पीबे
किंबा आपणकर जेतेबेले बहुत अधिक दरकार आपनको आदौ भी भल लागुनी पेट पूरा आपनको खराब भली लागुची पूरा टाइट लागुची किंबा पेट जड़ापड़ा अधिक होउची तो सेही समय आपण एहाको प्रस्तुत करंतु आ पियंतु देखिबे आपनको संगे संगे आराम मिल जिवो। किंतु एही उपचार डेली आपण ट्राई करिवेनी। इनोको कोन डेली आपण माने पिउचंदी ठीक सेमिति एहाको डेली ट्राई करिवेनी। आपण जेतेबेले आपनको बहुत अधिक अनकंफर्ट फील होउची तो सेही समय रे एहाको आपण ट्राई करिवे आ इंस्टेंटली आपनको रिलीफ मिल जाए। जदि आपणकर डेली एसिडिटी हो जाउची तो आपनको स्टार्टिंग रे जो सब खाद्य विषय रे कहली जेंति कि काकुडी कदली पनीपरिबा आ केतोटी टिप्स विषय भी आपनको कहली पानी पीबा किंबा अन्य केतोटी खाद्य को अवॉइड करबा पई कहली से सब जदि आपण निज लाइफस्टाइल रे चेंज आणुचंती से सब छोट छोट कथा को आपण फॉलो करचंती निश्चय देखिबे आपणकर जे एसिडिटी डेली होउची से एसिडिटी आपणकर कमी जिवो। आ जदि बहुत अधिक एसिडिटी होउची तो एई उपचार आपनको बहुत अधिक काम दे परिबा। आजिर वीडियो जदि आपनको भलो लागेला चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो को लाइक करंतु वीडियो को शेयर भी करंतु आपणक संग मानक सहित। आज पे एति।